हे बंधुरा गुड मर्निंग। तो आमार चैनेले तुम्हारे सकलके जानाई अनेक अनेक स्वागत, अनेक अनेक भालोबासा। तो आज के भाबलाम एक भिडियो करब, तो तुम्हारे साथे शेयर करे। तो तुम्हारा आमार भिडियोटा देखते थाको। प्रथमे आमार भिडियोटा सबस्क्राइब करबे, तारपर लाइक शेयर और तुम्हारे इच्छा अनुयायी कमेंट करबे। तो देखते थाको। আমি যাচ্ছি করোনা ভ্যাকসিন নিতে। রাস্তাতে বসতে পারছি पर कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी। चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या। तो बंधुरा रास्ताटा अनेकटाई खराब, तार जन्य आमरा हेঁটে हेঁটে গেছি। আমার বোন ওইদিকে যাচ্ছে, তো আমরা যাচ্ছি। তোমরা দেখতে থাকো আমার ভিডিও। এরকম হয়ে কমেন্ট করে জানাবে। এখন বাইক দিয়ে যাচ্ছি, তার জন্য তো ভ্যাকসিন সেন্টার পেয়ে গেছি। তো এখন যাব, গিয়ে ভিতরে বসবো। তাতে নাই বুকিং কৰিব লাগে, যি কালি ৰাতি বুকিং কৰিছোঁ ইয়াতে। 10টা মানত ৰখি লওক, সেকেন্ড ড'জটো শেষ হ'লে কিজানি দিব পাৰে। खूबसूरत बहुत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। ভ্যাকসিন নেওয়া পরে বাড়ির দিকে রওনা দিব। দেখতে থাকো। তো গাড়িতে উঠে গেছি, বাড়ির দিকে যাচ্ছি। তো আপনারা দেখতে থাকো আমার ভিডিও। কমেন্ট করে জানাবো। ভাই গাড়ি চালাচ্ছে, তো আমরা দুজন পিছনে যাচ্ছি। आँखों ही आँखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हो गई गुलापता। हारे हारे दिल में तेरे अब है रहना, पर कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी। चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या। आँखों ही आँखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हो गई गुलापता। हारे हारे दिल में तेरे अब है रहना, पर कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी। चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या। বন্ধুরা দেখুন, অনেকটা এসেছি, আর বেশি দূরে নেই। রাস্তাটা এদিকে একটা ব্রিজ আছে, এখন বাড়িতে যাচ্ছি। आँखों ही आँखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हो गई गुलापता। हारे हारे दिल में तेरे अब है रहना, पर कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी। चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या।
বাড়ি যাচ্ছি এখন। ভাই আর আমার বর পিছনে আছে, তো ওরা বাইক দিয়ে আসছে, আমি হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছি, রুমে যাচ্ছি। তো দেখতে থাকেন আমার ভিডিও। তো বন্ধুরা, আমি রুম পেয়ে গেছি। তো ভাবলাম আজকের ভিডিওটা আমি ওইখানেতে শেষ করব। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, আর লাইক শেয়ার তো অবশ্যই করবে, কমেন্ট করবে। তো টাটা।